जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार बछा बछा खबर गुड़िक उपर। आपन जदि मयूरभंज को भल पाउथांती ताहले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ चैनल को जो मैंने प्रथम कर आछंती सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर बैसिंगा थाना अधीन मछपदा जोगपुरा स्टेशन मध्यवर्ती छकरे मेमू ट्रेन सामना को डेई आत्महत्या उद्यम करता युवक को रक्त जुड़ुगुड़ अवस्था उद्धार कर बुधवार अपराह 4टारे डाक्तरखाना भर्ती कराइले ट्रेन लोको पायलट। गुरुतर युवक जनक होउछंती बैसिंगा थाना अधीन बड़सोल ग्रामर स्वर्गत ठाकुरा मुर्मू पुओ भुजु मुर्मू। कौन कारण रूपसा बांगरी पशि अभिमुखे जाऊा मेमू ट्रेन सम्मुख को डेई भुजु आत्महत्या उद्यम करते। यापर मेमू ट्रेन लोको पायलट रक्त जुड़ुबुड़ अवस्था पड़ रही भुजु को उद्धार कर ट्रेन जोगे बेतनडी स्टेशन को आनी। लोको पायलट एने बेतनडी स्टेशन मास्टर को आगुआ खबर देथिबारु 108 आम्बुलेंस डकाई प्रस्तुत करी रखा जाइथिला। तेबे बेतनडी स्टेशन रे पहुँचवा पर 108 आम्बुलेंस जोगे गुरुतर को उद्धार करी प्रथमे बेतनडी डाक्तरखाना एवं परे बारिपदा स्थित मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराइथिला। तेबे कौनसी पारिवारिक कारणरू भुजु एभली आत्महत्या करिथिबा नै अनुमान कराउछि। परवर्ती खबर बहादुरपुर अंचल घर चोरी करबा बेले धरा पड़ले चोर। बारिपदा सदर थाना रे हेला अभियोग। राति घर चोरी करबा बेले चोर को घर लोक धरी पुलिस रे जिमा देइछंती। बारिपदा सदर थाना अंतर्गत बहादुरपुर अंचल रे गोपीनाथ नायक घर चोरी उद्यम करथिबा बेले से 25 तारिख सकाळ प्राय 9टा समय थाना रे अभियोग करथिले। तेबे राति रे सोइथिबा बेले चोर कटर मेसिन साहाय्य घर कबाट काटुवा बेले शब्द शुणी चोर को धरथिले। एहा परे बारिपदा सदर थाना रे पुलिस को जिमा देइछंती। तेबे बारिपदा सदर थाना अंचलर अनेक ताला बंद घरू चोरी नहीं अभियोग होइछि, जाहाकु नहीं अन्य अभियुक्त को धरिया पाई पुलिस पचरा उचरा जारी रखिछि। तेबे गिरफ चोर को कोर्ट चालाण करा जाइछि बोली बुधवार दिन पुलिस पक्षरु सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन हाथीजुरी उपकंठ बगलपुर ग्राम में बुधवार अपराह 5:30 एक गठछड़ा बणुआ दंता हाथी पशि घर उपरे आक्रमण करी घर भांगिबा सहित धान चाउल खाई व्यापक क्षयक्षति घटाई। सूचना मुताबक एक गठछड़ा दंता हाथी मुख्य दलरू अलगा ही खाद्य अन्वेषण जंगलरू बाहरी जनबसती मुहा अग्रसर होइथिला। बणुआ दंता हाथी बगलपुर गाँव में पशि ग्रामर चंद्रकांति देहुरी घर उपरे घन घन आक्रमण करथिला। विशाल दंता हाथी आक्रमण चंद्रकांति घर भांगी क्षतिग्रस्त होगा बेले बहु कष्ट उपार्जित करी रखिथिबा धान चाउल खाइबा परे व्यापक आसवाबपत्र मध्य नष्ट करी पकाइथिला। तेबे घरे उपरे बणुआ हाथीर आक्रमण समय चंद्रकांति कौनसी प्रकार जीवन बंचाई दौड़ी पलाइबारे सक्षम होइछंती। जंगल पार्श्वरे बगलपुर गाँ थिबारु अधिकांश समय हाथी खाद्य अन्वेषण बगलपुर गाँव में पशि विभिन्न व्यक्ति घर भांगी व्यापक क्षयक्षति घटाउथिबारु जनसंतोष बढ़िबार लागिछि। परवर्ती खबर पुलिस पेट्रोलिंग बेले जिला आरक्षी अधीक्षक ऑफिस ठारे मद्यप स्कूटी चालक को धरला टाउन पुलिस। थाना रे हेला मामला रुजु। गत 25 तारिख संध्यारे पुलिस पेट्रोलिंग करुवा बेले संध्या 7:30 समय एक नाली रंगर स्कूटी सकाळ मार्केट आड़ू जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय पटे असावधान भावे गाड़ी चलाई आसुवा बेले संदेह करी अटकाइबारु से खसीजाकू उद्यम करुवा बेले धरा पड़िथिला। तेबे से मद्यपान करी गाड़ी चलाउथिबार जानिबाकू पाइथिले। चालक जनक हेउचंती कुड़ियणा थाना अंतर्गत पाटसीड अंचलर रंजित बिंधाणी बोली जना पड़िथिला। तेबे तांको विरुद्ध रे बारिपदा टाउन थाना रे राति 11टा समय एक मामला रुजु करी स्कूटी को जबत करा जाइथिबार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर जिला स्तरीय सीनियर अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट उद्यापित रायरंगपुर चैंपियन। बारिपदा स्टाडियम पड़िया ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन और मयूरभंज एथलेटिक एसोसिएशन मिलित अनुकूल आयोजित मयूरभंज जिला स्तरीय सीनियर पुरुष अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट मंगलवार उद्यापित होइछि। फाइनल मैच रे डीआरके बी को 5 विकेट रे परास्त कर रायरंगपुर चैंपियन होइछि। तेबे एही कार्यक्रम रे बारिपदा नगरपाल कृष्णानंद महांती, वरिष्ठ कोच कुमार रंजन पंडा एवं अवसरप्राप्त जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार बेहरा अतिथि भावे जोग दे खेलाड़ी मान को उत्साहित करथिले। अन्यमानक मध्य मयूरभंज एथलेटिक एसोसिएशन सभापति विवेकानंद पट्टनायक, क्रिकेट संपादक हरप्रसाद पात्र, प्रसन्नजित महांती सह संपादक बैद्यनाथ रथ, अमर कुमार सेठी, रवींद्र कुमार महांती प्रमुख उपस्थित थिले। एने एसोसिएशन पक्षरु अपराह्न प्राय 5:30 समय सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बारिपदा ब्लॉक ठारे आंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका संघर
ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରବିବାର ଦିନ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବାରିପଦା ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା ସଂଘର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା 30 ସମୟରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦପାଇ ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ। ଇନ୍ଦପାଇ ଗ୍ରାମର ଇନଭଞ୍ଜ ଯୁବକ ସଂଘ ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା। ଶ୍ରୀ ହାଁସଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ବିଜୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟାଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 153 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁର, ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ଫୁଲମଣି ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦଳ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 153 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ ଗିରଫ କରି 76 ନମ୍ବରରେ ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦିବା 10:30 ସମୟରେ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଝର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାନ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ଏହି ସ୍କୁଲ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ଭଳି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ମୁଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ବିକ୍ରମ ପିଙ୍ଗୁଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି ତଥା ରେଫାରୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସିଆରସିସି ତପନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଶରତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସଭା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶୈବପୀଠ ମାଣତୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ, ପୂଜା, ଦଣ୍ଡବତ ପଡ଼ିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ନୀତିଘଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଭୋର 4ଟାରେ ଦିଅଁଙ୍କ ପଢ଼ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4:30 ସମୟରେ ପାଲିଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଗଣ ନିଜ ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସାଧାରଣ ପୂଜା ଲାଗି 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପାର୍ବଣୀର ବିଶେଷ ଭୋଗ ଲାଗି ସାଙ୍ଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି, ରାତି 11ଟାରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସରକାରୀ ଖଟଣି ଏବଂ ବିଶେଷ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ, 2ଟାରେ ଶତଫଳ ଅର୍ପଣ, 3ଟାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ସଜାଣି ପାଲିଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, 3ଟାରୁ 4ଟା ନଗର ପରିକୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋର 4ଟା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଭୋର 5ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ବ୍ରତୀମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବାସିପିଟା ସରକାରୀ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ 116 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ତଃବାସୀ ଛାତ୍ରାବାସର ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ 24 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବାରିପଦାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଇଟି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ 3 ଜଣ ରୋଷେୟା ଶାନ୍ତିଲତା ସୋରେନ,
रंजन कुमार सिंह एवं बबिना सिंह विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सहित सेठारु सेमानकु बदली करा सकाशे जिलापाल को दृष्टि आकर्षण करछंती। परवर्ती खबर विश्व हिंदू परिषद पक्षर चलित वर्ष बाबा झिंकेश्वर शैवपीठ में शिवरात्रि उपलक्षे जलछत्र खोल जाइथिला। विश्व हिंदू परिषदर कर्मकर्ता तिलक प्रदान करने सहित जल प्रदान करथिले। कप्तिपदा उपखंड सभापति नरेंद्र विधान तत्वावधान में जिला संपादक दयानिधि दास, प्रखंड संपादक रामचंद्र बेहरा, सह संपादक राजेंद्र बेहरा, मठ मंदिर प्रमुख महेंद्र पृष्टि, उपदेष्टा रमानाथ पाणिग्राही, गोपीनाथ नायक, श्रीधर विश्वाल, महेश्वर महापात्र, मातृशक्ति जिला प्रमुख रेणुबाला पात्र, प्रचंड मातृशक्ति प्रमुख रुक्मणी महुरी प्रमुख उपस्थित रही यह कार्यक्रम को संपादन करथिले। आसंता वर्ष ठारू ब्लॉक विभिन्न पंचायत रे थिबा शैवपीठ मानकरे एही भली सेवा कार्य चालू रहिबो बोली प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन पुरुणिया उपकंठ अंगारुआ ग्राम रे जड़े व्यक्ति ऋणभार सही न पारि बुधवार बेकरे फांसी लगाई आत्महत्या करने घटना बैसिंगा पुलिस मामला रुजु करी झुलंता मृतदेह जबत कर व्यवच्छेद करने सहित बुधवार अपराह्न 6टारे मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछंती। मृतक जनक हेउछंती अंगारुआ ग्रामर स्वर्गत बुधिया सिंह 55 वर्ष पुओ सनातन सिंह। सूचना मुताबक सनातन किसी दिन पूर्व एक अर्थ लगानकारी संस्था निकटरू महिला एसएचजी ग्रुप जरिया किछि टंका ऋण नहीं परे उक्त ऋण टंका को तांकर जने संपर्कियों को धार सूत्र रे देथिले हेले दिन पर दिन गड़ी जाइथिले सुद्धा तांको संपर्कीय ऋण बाबद को गोटे हेले किस्ती सनातन को प्रदान करिनथिले। फल सनातन ऋण टंका परिशोध करिबारे विफल होइथिले। अन्यपटे ऋण देथिबा अर्थ लगानकारी संस्थार कर्मचारी माने बारंबार आसी सनातन घरे पहुँची पाटितुंड करने सहित विभिन्न प्रकार धमक चमक देउथिले, जहाकु नै सनातन परिवार मध्यरे कलह बढ़ी जाइथिला। शेष में सनातन बेकरे फांसी दे आत्महत्या करछंती। एने बैसिंगा पुलिस 6 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी झुलंता मृतदेह जबत करने सहित व्यवच्छेद पर अपराह्न रे मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछंती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।